यूं ता शरीयत मुकद्दस पर्दा उतांसना चिनारी गुनाह का तो अंगने अरे पर्दा तंगेंदो मींग बु शरीयत मुकद्दस पर्दा उतांचा मींग बु इनकलाब इस्लामी पर्दा उजुक बस कच्चा हालत पु गामा बचा तौज़ीह पुरजाब ने दर फेरिस पे अंतर लंगज़र दे रिबा हो रिबा अच्छा वो रिबा चेज़ो तीन ज़माने शरीयत पर्दे कच्चा अमस्तिंग मूल लज़रत जुमला चुनुहा जरा बगोल आमस्टिंग मूल जले यारा दोहन चे मगोन मैं इंता जुंगा दोहन को ने और ज़ाहिरी पु गोस्पू तमाम गामा गर्दान की जिंगा दुंगा तमाम गामा नामहराम थोंगन चोट आगाशा बेकोब चाफ हाँ कज़ुक बस दोहन पे जितने सी गुएगा दोहन बतासीन यंता टुपिस को रहे यंता जो खरतासीन अमस्तिंगमून यंतान शरीयत मुकद्दस लाज बचिन है शरीयत मुकद्दस जरसेद यंते हजाबु गिर दोंग पुना लास्पे की गाट पे गना गुल्तिक पु ग्याउचा नामा हराम दुल्ला वाला दों शरत चिन्ह द शरत पुचीन ज़बान द शरत पु मेक अब मबायोत नरिक ग्याउ फैसे उत्पोत पुचीन जायज़ दिन दी अलावा तुम बरगोशाइन वाला कांसे हमेशा गोन दुख बरगोशाइन मजीद फ्यागा चेत कांसे में तफ्यागा दे फ्याग बातिल छेदिया शान गी हजाब पुला yang topi mas kon gi hajab pul yang in khona chokpek ngati chokpek tafsir mabos ni serasi duna yang record tangcha jugi baston la record ti matana ya nam record ti tano ha giring baston jagar se shik matana ya nam se shitano mahram le baba se dono aske naam la matam le yan tashaw ne yang uju ganja pa du bas ek do din ti pehla so se wenu ne no dansi matana ya nam dansi tano आया शरीयत जियोता दीन जियोता ईमान जियोता गलत दिन से गलत यूं ता शरीय मुकद्दस इर्दाम इस्लामी पर्दा पु दी कसनने इस्लामी दी कसनने इनकलाब इस्लामी जो पर्दा पुस्को नेता और दी लिस्पुची ने ज़बाना ताज़ुए पुट्टेम लूज़ नरियाब नज़र चा इमाम ख़ुमैनी अलैहि रहमी बरसी जगह हाँ वयारां लजुर अदुन इमाम ख़ुमैनी शिना इमाम ख़ुमैनी फज़िलत तीन चीज़ टूटे नज़रां योद नज़र मैं नाराम बस ना हूँ मुसाइबत आमेद इंटरव्यूइंग आमेद सर दूला इमाम ख़ुमैनी गिरिंग बरसी सुज़बाना गासु चिकी जक्पुल अहमियत का तो तांदे ऐन आशुराइन शो समझते फरेज़ जज़िया इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम एक थालिस फरंतां से जवानान कुनिया जवान नौजवानान को इमाम हसन ने मुश्तबा एक थालिस फरंतां से तौज़ीह पूछूं चिरियाब में मजलिस इंशाअल्लाह की मौजू निसरसी जज़दे इमाम खिंतां तहलील चिबासुलो खुशूस बना साथ तहलील ज़बान स्पराश चोचा तहलील ज़बान स्पराश चोचा चिक्चिस स्पराश चोसुला चिर चोसुला निज़र बना खिंतां इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम ज़माने नो इमाम जिंदा इमाम खिंतां जिंदा ने जख्से लक्पकां मचातें खिंतां शिखान इमाम चेजार लसो दुग में दो खतरनाक स्परा दुग में इनहराफ स्परा ये जुमले का वाने यारी इश्काल बुझुइन दे हर सुनता फुजटे वनी इमाम हुसैन चक्पु मुर्दाइना गिंगा हुसैन ने मजलिस अनु हुसैन इश्क नंगा माता में हुसैना मुर्दा इमाम ची शिखान इमाम चिंगा हुसैन मजलिस हुसैना स्पेरो gar le bendo gal ta spera tangeno gar inhiraf enkereno du chay basen zarbana du kunti lasportik chupayot bimina من نغني يعني اعتقاد بين شين اعتقاد بين إمام الشيشاشي منا يود مت سنيود درنا منبر يدوس أغاي إمام رضا كي مجلس بك عنايات جبوز درنا إمام رضا عنايات باش اعتقاد بين يا أمين يا اعتقاد بين يا اعتقاد بك دب وشين يا اعتقاد بك شر وشين شيخان إمام جنا أعوذ بالله نستجيب لزيارة من أسفر ومن أرهب ده يوم تاكي مشكلات كنا نسبة لنغتش شبا इनहरा मामूसों थाबत होवस पर मा मामूज़ेस युद्ध दरां ज़रन जारियोत नम साखपा सिताब बचिन पतामेत तायुंगा उलमा के नतां से आ मजलिस आखिर में दुकान अमस्लिमूत एक की वजीफाइन दीनी गैरत योदनर एक की वजीफाइन किंता सुकूल उलमा को न चे जवाब मतामाइन किंता जमीदुल उलमा जो से न चे जवाब मतामाइन
وان امام بونغت امامنا حسين بونغت حسيننا يلي حسين منا امستيمون رجال مزينب منا امستيمون زهراء منا انا يامين ان كامي وظيفه تك وظيفه جو وجيس براو على الدز ينتجني تشيس برز دبان دس برابو انت تمام غامتا بانيندو اكس برابو جيس برابو غت شوسه زومب برز در يا مزدر غتان جوان گفتگوی نسپره نه ران چار وظیفه اول بجی نظر بنا وظیفه اول بجی انده حقائق بیان بسلو حقیقت کو زرلو نام سان نورلاش انر اودی نورو ان هزر غلط ان جو غلط ان هزر دغن خداوند متعال چاپ قسم الذين يبلغون رسالات الله ويخشون خداوند متعال چاپی ابلاغ رسالت بيد رسالت تنجو تبلیغ دین بيد دین و کن کو زرد و یخشون خدا لجست ولا یخشون احدا الا الله خداوند متعال چاپ من ينسو لجست فمید ودي شهامت بغن يرين چوب گیرن ای منبر بگا جودس کا دینگن نریک گی مجلس برکت کھیرن گی جرأت بو چوک پر گوشا این سخن اشی بولو من ين من سولج شمنزر مشكلة गाहेंगा कुर्सी लगी शाइन गाहेंगा पैनी लगी शाइन गाहे मनसाब लगी शाइन गाहे खिमचेस लगी शाइन हर किस्म में जिक्स योद लेकिन खुदावंद मुताल से पुता जिक्स शाइन तायों आती गिरिंग डिस्ट्रिक्ट कारगिल लेनो योद पे मौजू हकीकत तो बयान चार गोज़ दे हा ए मौजू पे महलब ना महलब मुश्किल में हकीकत मंगते बयान चार गोज़ दे न चिचिक एक बहुत बड़ा बीमारी जामी मिना जुज़र बहुत पुंगन यारी फराज दिन दुच इन नशा आवर चीज इस्तेमाल वायोत पो यंता जवान नौजवानान को ने स्कते नु ड्रग्स इस्तेमाल वायोत पो नशा आवर चीज थूं वायोत पो बहुत बड़ा खतरनाक बीमारी डिस्ट्रिक्ट ने ना जमात उलमा हाथ युद्ध जरे ना मत पजरेन एहसास खतर बस इन वार्निंग तासीन बहुत बड़ा बीमारी इनको इंसान बेकार छाना इंसान पेनी का स्कैंग्स बना हाँ इंसान कसम मरीज ने मुब्तला छाना कि ड्रग्स जरूरत बीमारी छे इन शिकार छे जाइन जुचे शिकार छे इन में बना जो गाने हरी जो से न जवाई ड्रग्स नि से रज सवासिल खानु के मामा मो शिकार छे चे या तामोन जुमल लफून के पशरता है सा जर न चिक मजर नहीं परसेंटेज 95 में क्यों न चिक मखून नहीं Gimmi go atbo gijawan po gibo mo chibo yang zerbana kole kinta ngalam jisabete kya atajik sita kya amajik sita kya percentage magic ni laga khidi shtisman pyot degana kyons odisman kole istemal batacha snalla na jargalla istemal bacha degana kole pargat sunsna ek zanzosh minha anenemi talaq fasminha आता नफू बारफ से मिन हाउ तमाम खुरान खुरे माल से का एक जामिया चिगला एक डिस्ट्रिक्ट चिगा चीज चाहिए जूस मैं तू चाहिए डिफरेंस ngane ri district kargil police department la tashakkurin waqan khis ki fo gajaget jawan ngane ri jawan ko ni din pu junagi istemal bana jisachin ne zamana yari din bu khercha yari kan ata ko se khercha yari kan ama ko se khercha yari kan Hussein majlis ko se khercha yaran kamaren band base kulik jitansena jacha